वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए और मज़े में गुजारनी चाहिए। फ़िक्र फाके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पे हमारा कामिल यकीन है और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। हमारे सारे मसले वही तो हल करता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सांस भी नहीं ले सकते अपनी मर्ज़ी से। जनाब, इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तकरीबन 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले फेसबुक पे एक साहिबा हैं बहरहाल, उनकी आईडी जो है जान तुम के नाम से, वो मुझे मैसेज करते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बना रही हूँ कि जान तुम के नाम से मुझे जो भी मैसेज करते हैं, जो आपका मसला है, बिल्कुल मैंने वो नोट कर लिया और मुझे हफ्ते भर का टाइम दीजिएगा। इनके ट्रीटमेंट के हवाले से, इनकी खाला है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि मुझे एक आईडी से मैसेज आया था कि उनकी खाला है, ब्लड कैंसर की पेशेंट है। तो वो ये चाह रहे थे कि उनकी किसी तरह से हेल्प की जाए। डेफिनेटली कैंसर पेशेंट जिस घर में होता है, उन लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर पेशेंट की मेडिसिन बहुत महंगी होती है, नहीं कर पाते लोग, और कैंसर पेशेंट खुद एक अजियत से गुज़र रहा होता है, तो एक इम्तिहान होता है। तो जहाँ तक कोशिश हो सकती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इनके हवाले से जितना भी हो सकता है आपको मैं रिलैक्सेशन दूँ, जितना भी हो सकता है मुझसे जो भी हो सकेगा उनके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो विदिन 1 वीक, क्योंकि मसरूफियात भी कुछ ऐसी हैं कि आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया कि मैं अपनी मदर से भी नहीं मिली हूँ। तो गिल्ट फील होता है अंदर, एक बेचैनी और एक चीज़ है कि यार मुझे मिलना चाहिए, मेरी सारी चीज़ें एक साइड पे, लेकिन उनका दिल चाहता है वो मुझसे बैठ के बातें करें, तो मुझे ये भी फील होता है। इसलिए मैं आपको पहले कह रही हूँ 1 हफ़्ते का टाइम दीजिएगा मुझे। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जब मैंने आपको 1 हफ़्ता कहा है तो 1 हफ़्ते के अंदर ही मसला हल हो जाए, अल्लाह करे कोई इसका रास्ता निकले इनके ट्रीटमेंट के हवाले से। और मैं इनकी सबसे पहले तो इनकी मैं फ़ाइल चेक करूँगी कि किस स्टेज पे हैं और इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसी तरह से हम आपकी खाला को हैंडल करेंगे। जान तुम के नाम से जो भी आईडी है जो चला रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो ताकि उनको पता हो कि हाँ, इस खातून से हमारी बात हुई थी, इसने फ़ाइल मांगी थी, फ़ाइल नंबर मांगा था। तो जो भी चीज़ें आपने मुझे जो चीज़ प्रोवाइड की है, मैं उस पर तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आप जो मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर मैं या कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके पेशेंट के हवाले से हम आपसे बात कर लेंगे, जो भी है। बस हम आपके पेशेंट के हवाले से ही आपसे बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। सही है? आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मैं फेसबुक पर डाल दूँगी तो पता नहीं कौन क्या मुसीबत हो जाएगी। बहरहाल कहना इतना है कि मैं आपकी खाला के ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और जब तक आपका राब्ता वहाँ पर डॉक्टर से नहीं हो जाता है और
میں آپ کے پاس آپ سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی، ہم ڈاکٹرز کی ملاقات آپ سے نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تک آپ سے کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو آپ کو بالکل نہیں کسی کی بات ماننی ہے، اور ہمیں بالکل بھی آپ کے 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیونکہ فیس بک پہ یہ ویڈیو جائے گی، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ آپ کو کیا بولیں گے، لیکن بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک ڈیمانڈ ہے وہ سبھی سے کہ خوش رہا کریں اور دوسروں کا خیال رکھا کریں۔ اس سے مجھے یاد آ گیا کہ بات تو مجھے جان تم کی آئی ڈی پہ ہی کرنی تھی، لیکن 2 صاحب ہیں، ان کا نام میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں، وہ میں الگ سے ویڈیو بنا لوں، کیونکہ مجھے اس وقت ان کے یہ نام یاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے وہ لوگ ہیں، ان کی تھاٹس اتنی اچھی ہیں، جو میں یہ چاہتی تھی کہ ہم اچھی ویڈیوز بنائیں، ہم لوگوں سے بات کریں تو لوگوں میں جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ یار ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے، ہمیں لوگوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ کچھ ایسے کمنٹس تھے لوگوں کے، ان 2 لوگوں کے، میں جب سے فیس بک چلا رہی ہوں 2 لوگوں نے ایسے کمنٹس کیے جو میرے تھاٹ سے ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں سے بات کریں، ان سے محبت کریں، اور یہی میری بھی خواہش، میری بھی چاہت یہی ہے، اور انہی چیزوں کو لے کے میں فیس بک پہ آئی ہوں کہ لوگوں سے نرمی سے بات کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ۔ ہاں میں یا کوئی اور ڈاکٹر آپ سے، بلکہ میں ہی رابطہ کروں گی، کسی اور ڈاکٹر کا میں نہیں کہوں گی آپ کو کوئی اور فون کرے اور آپ کیا کریں گے، میں ہی آپ سے رابطہ کروں گی۔ جب تک میری آپ سے ملاقات نہیں ہو جاتی کسی پہ یقین نہیں کیجیے گا کہ وہ آپ شبنم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ہاسپٹل بتاؤں گی، آپ کو ہاسپٹل آنا ہے، وہیں پہ ساری ٹریٹمنٹ کی بات ہم لوگ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈن ہو گیا، جان دو اور پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والا، ہم سے کام کروانے والا وہی ہے، اور جب میں نے اس کا کام کرنے کا بیڑا اٹھایا تو مجھے راستہ بھی تو وہی دکھائے گا، مجھے ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔